Humorku sebatas ini, bikin ngakak. Oke, kita patenkan. Pakai SH, belakangnya pakai SH. Ya, kish. Kenapa ada tukang koreksinya? Makasih Pak Haji. Pak Haji, thank you. Thank you Pak Haji. Thank you. Membernya. Terima kasih, Kita Pak kasih ini Haji. tuh lagi ke Pak Haji. Pak Haji. Kish, kish. Pak Haji, stream. Stream. Santai ngentot. Gak mungkin stop. Yuk, Indonesia beli S2 5 UC.